Hi guys! So sugod karon mag-reacting ko sa Cartoon Network Scooby-Dooby Doors, mga Cartoon Network na cartoons kanang mag Scooby Doors sila. Sugod ta, una kay ang Teen Titans Go Family Feud episode. Police! That old rug gag's everywhere! Well, we dance and I'll hold you. So kana ba nagpress sa version ni Scooby-Doo god manggukod. Si Control Freak ang more ungo ba sa nagukdan sunod padulong sila sa mga pultahan mag adto dagan-dagan bisag asa sa hallway. Everything's right and it's true. Oh my God, classic! I never get tired of this. Be right by my side. Come on, pretty baby, don't you run and hide. Come on, come on, come on. I forgot how much running was involved in these chains. So kuang good kung anana na part sa mga salida ba more kapoy kay nana nakalimot siya dagang kay dagan mimpel. Got him! Nice work, gang! So sunod kay ang Powerpuff Girls Halloween ni episode. So ang mayor ni Himog Monster ba sa Pickle. So good. Me, Bubbles, and the mayor. Oh, hi, girls! Diran ko sa nani ay PPG man na ban. O ngano naman to yung mga basketball na kuan. Let's knock this. Alright, so ang kinalasan kay ang We Bare Bears na sila sulod og haunted house na hotel nagsud para dito sila mag-stay dara kadiyot puyo. To sugod ta. So guys, more to tanan for today. Salamat sa pagtan-aw, subscribe.